hal yang sangat detail. Belajar dari Imam Malik. Ketika Imam Malik selesai dari menulis kitab Muwatta, maka kemudian ia melemparkan kitab itu di sungai. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau kitab yang aku tulis selama 20 tahun ini di dalamnya ada sebesar biji zarrah dari riya, maka tenggelamkan kitab ini. Jangan berikan manfaat kepada manusia. Tapi seandainya kitab ini aku tulis selama ini khalisan, betul-betul karena mengharapkan ridhamu, maka jadikan kitab ini bermanfaat bagi hamba-hambamu, bagi manusia. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Kitab ini, kata Syekh, tidak tenggelam, bahkan terapung di atas air. Sebagai bentuk karamah yang Allah berikan kepada Imam Malik karena keikhlasannya dalam beramal. ومن آداب طالب العلم ابتداء أن تحرص على جلسة طالب العلم. جبريل عليه السلام لما نزل ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام وضع ركبتيه على ركبتيه، يعني أسندهما، فقال العلماء هذه جلسة طالب العلم، ينبغي أن يتأدب مع أستاذه حتى في النداء. أحب بعضهم إذا أردت أن تعرف ما تقول هذا الأستاذ فلان، هذا أستاذي ومن له فضل بعد الله علي. هذا من التأدب وكمال التأدب. لذلك أثر عن هارون الرشيد رحمه الله لما أرسل الأمين والمأمون لتعليم الأدب قبل العلم، وكانوا دائما يحرصون العرب في تعليمهم على أو تعليم لأبنائهم خاصة على تعليم الأدب قبل العلم. ما فائدة علم بلا أدب؟ كنار بلا حطب. الشاهد أنه أرسلهما مع أحد الحكماء والعلماء، قال علمهما الأدب وبالغ في ذلك. فجاء بعد فترة يرقبهما، وإذا بأحد أبناء أمير المؤمنين هارون الرشيد، الأمين أو المأمون أمسك إبريقا يصب على قدم الشيخ الماء ليتوضأ، وأمير المؤمنين من بعيد يرقب ذلك. فلما انتهى جاء الأمير المؤمنين جاء إلى المربي غاضبا، قال ما هكذا أمرتك أن تعلمهم الأدب، وإنما كان من كمال الأدب أن يمسك الإبريق بيده وأن يغسل قدمك باليد الأخرى. Ya, Allahu Akbar. Lalu beliau Al-Walid Syekh Khalid Al-Hamudi mengatakan bahwa di antara hal yang penting untuk diketahui oleh mereka yang sedang menuntut ilmu adalah memperhatikan bahkan adab ketika duduk bersama ilmu dalam majelis ilmu. Ketika kita mendengarkan hadis Jibril, ketika Jibril datang menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan perkara-perkara agama, apa yang dilakukan Jibril? Asnada rukbatai. Jibril menyatukan, menumpukan kedua lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah SAW. Ini tambahan dari saya. Ini menunjukkan bahwa adab duduk dalam majelis ilmu haruslah dekat dengan guru, tidak boleh jauh. Saya tidak tahu ini isyarat bagi kita atau tidak. Jadi itu adab dalam menuntut ilmu. Sehingga sebagian ulama ketika menjelaskan hadis ini mengatakan hadhihi, duduknya Jibril ini adalah bentuk duduknya penuntut ilmu yang benar. Artinya dia harus dekat dengan gurunya. Bahkan di antara ulama, kata Syekh, ada yang kemudian ketika memanggil ustadznya, dia tidak mengatakan ustadz, wahai ya ustadz, tapi atau ketika dia memperkenalkan gurunya, dia tidak mengatakan orang ini adalah syekh, tapi dia akan mengatakan hada syekhi, hada ustadzi, sebagai bentuk ta'addub. Bahkan ada kisah dari Khalifah Harun Ar-Rasyid ketika mengutus anaknya Al-Amin dan Al-Ma'mun untuk belajar. Lalu ketika ia bertemu mendatangi gurunya lalu berkata, wahai murabbi, wahai guru, ajarkan kedua anak saya Al-Amin dan Al-Ma'mun adab sebelum ilmu. Allahu Akbar. Kenapa adab sebelum ilmu? Karena ilmu tanpa adab seperti kayu bakar tanpa api. Kalau ada kayu bakar tapi tidak ada apinya, bermanfaat atau tidak? Seperti itu kira-kira ilmu namun tidak ada
adabnya. Lalu kemudian setelah Harun ar-Rasyid meninggalkan anaknya, setelah beberapa waktu ia kemudian mulai mendatangi kembali untuk melihat perkembangan anaknya yang sudah diajar oleh sang murabbi. Syekhana akhsha fi al-khata' at-tarjamah. Yani indama yuraqib ra'a mada? رأى أحد الأبناء أبناءه يصب الإبريق على رجل المعلم Nah, فهو غضب قال هذا ليس من الأدب الأدب أن يصب الإبريق بيده وأن يغسل قدمك باليد الأخرى. Allahu Akbar. Dari jauh Harun ar-Rasyid. Siapa yang tidak kenal dengan Harun ar-Rasyid? Mimpi kaum muslimin saat itu. Dari jauh dia ingin melihat perkembangan anaknya yang sudah belajar. Apakah betul-betul sudah belajar adab dari gurunya. Dari jauh dia melihat anaknya menuangkan air dari cerek. Lalu kemudian gurunya dari cerek tersebut, dari air itu kemudian membasuh kakinya. Setelah melihat itu maka kemudian Harun ar-Rasyid marah kepada guru dari anaknya, murabbi dari anaknya. Kenapa Anda melakukan ini? Tidak seperti ini saya perintahkan Anda mendidik anak saya. Semestinya yang dilakukan anak saya, satu tangannya menuangkan air di cerek dan satu tangannya lagi membersihkan kakinya sebagai bentuk adab kepada guru. Yang ini sepertinya kita kehilangan saat ini. ثم احرصوا يا أبنائي على تطبيق ما تعلمتم. العلم بالعمل. لابد أن إذا تعلم الإنسان شيئا أن يطبقه في حياته، خاصة إذا تعلمتم سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام لابد من تطبيقها والدعوة إليها وتعليم الناس على هذا العلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Wasiat saya selanjutnya kepada anak-anakku para guru Quran, hendaklah kalian senantiasa bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang sudah kalian pelajari. Ya, mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, khususnya ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah seharusnya, sudah sewajibnya apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui dari sunnah-sunnah Nabi, ini kita amalkan dalam kehidupan kita. Atamuruna an-nasa bil birr. Apakah kalian mengajarkan, menyuruh, mengajak orang lain melakukan kebajikan? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian karena tidak mengamalkannya. Afala taqimun, tidakkah kalian berakal? Kabura maqtan indallah, amat sangat besar kemurkaan di sisi Allah. An taqulu ma la taf'alun, ketika kalian mengucapkan, menyuruh manusia terhadap apa yang kalian sendiri tidak lakukan. لكن احرص ابن المبارك على أن تعلمت علما ألا يكون هذا العلم سببا في كبرك وعلوك على الناس. تواضع في تعلمك وتعليمك لعباد الله، واعلم أنه من تواضع لله رفعه. ليس الكبر هو الذي يرفع، إنما التواضع هو الذي يرفع. هذا الأستاذ وهذا المعلم أن يتواضع لأبنائه ولطلابه. إذا وجد خاصة رجلا صعب النطق، ما يعرف، صعب الفهم، لا يتملل، لا يتعب، لا يعني يظهر الضجر، وإنما يتحمل ويعلم الناس. الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زجره الصحابة وكادوا أن يضربوه وحلم عليه أرحم الناس صلى الله عليه وسلم. ثم قال الأعرابي لما رأى الحلم والرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لما رأى الشدة والغلظة من الصحابة الذين خافوا على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتعجبوا من موقف الأعرابي، لكن الرحيم الودود عليه الصلاة والسلام بالأمة علمه وهو تعليم للأمة إلى قيام الساعة. Lalu kemudian saya ingin mengingatkan anak-anakku para guru-guru Quran, jangan sampai ilmu yang sudah kalian pelajari, jangan sampai ilmu yang kalian sudah kumpulkan membuat kalian meninggikan diri, menyombongkan diri kalian di hadapan manusia. Yang membuat kita tinggi bukan ketika kita menyombongkan diri, tetapi yang membuat kita tinggi, yang membuat kita mulia adalah ketika kita tawadhu, ketika kita merendahkan diri kita di hadapan manusia.
Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba merendahkan dirinya tawadu karena Allah illa rafa'ahu Allah, kecuali ia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika dia menyombongkan dirinya, maka ia kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi nukta syekhana akhir itu aina di antara bentuk kalau kalian punya murid, yang susah menghafal, susah memahami, bahkan susah memperbaiki bacaannya, maka janganlah kalian membentak mereka, mengatakan seakan-akan merendahkan mereka. Bersabarlah kalian menghadapi mereka yang punya kesulitan. Bersabarlah kalian menghadapi mereka yang punya kekurangan. Sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelembutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang Arab Badui, Arabi, lalu kemudian kencing di tengah-tengah masjid. Lalu kemudian sahabat-sahabat yang lain kemudian marah kepada Arab Badui ini, bahkan di antara sahabat ada yang ingin memukulnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling lembut, kemudian mengatakan, tinggalkan, biarkan orang tersebut. Lihat kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang orang Arab Badui tersebut ketika melihat kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa, Allahumma arhamni, ya Allah rahmati aku, rahmati Muhammad, dan jangan rahmati selain kami berdua. Sebagai bentuk kemarahan Arab Badui ini melihat marahnya sebagian sahabat Nabi, bahkan ada yang ingin memukulnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum lalu berkata, biarkan orang itu sampai selesai. Allahu akbar. الوصيتين الأخيرتين، وأنا لا أحب أن أطيل في الوعظ بعد خطبة الجمعة لأنها كافية نافعة إن شاء الله. أقصد خطب الجمعة عموما وليس ما سمعتم، لكن نزولا عند رغبة أخي الأستاذ فهمي سنتحدث عن ذلك. آخر وصيتين، وصية قبل الأخيرة هي الاهتمام بالوقت، والوصية الأخيرة التي ينبغي أن تحرصوا عليها مع استغلال الوقت. نذكرها قبل أن نبالغ أو نذكر الثانية. استغلال الوقت ينبغي أن لا يأخذنا هذا الجهاز كثيرا. كثير من الشباب ومن الناس عموما، ولما أقول كثير هذا ذكر ترى في القرآن، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كثير من الشباب ومن الناس والفتيات والناس عموما قبل أن يذكر أذكاره إذا استيقظ من النوم، الحمد لله الذي أحياني بعد ما ماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي أذن لي بذكره إلى آخره، ينظر في الجوال ماذا جاء من الرسائل الواتساب، ويلهو كثيرا بهذا الجهاز. وهذا سلاح ذو حدين، إما أن ينفعك أو يضرك. فاحرص على أن يكون نظرك إلى المصحف أكثر من نظرك إلى الجوال. استغلوا أوقاتكم، فهي من الأمور التي سيندم عليها الإنسان إذا لم يستغلها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون خاسر الصحة والفراغ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اغتنم 5 قبل 5، ذكر منها فراغك قبل الشغل. Wasiat ketiga sebelum terakhir, kata Al-Walid Syekh Khalid bin Abdullah Al-Hamudi, agar anak-anakku semuanya memperhatikan waktu mereka dan tidak menyanyiakan waktunya. Khususnya tidak menyanyiakan waktunya karena disibukkan, dilalaikan oleh smartphone. Beliau mengatakan bahwa berapa banyak di antara manusia, laki-laki, perempuan, dewasa dan anak-anak, habis waktunya dengan handphone, dengan smartphone. Bahkan berapa banyak orang ketika bangun tidur, bahkan ia belum mengucapkan doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, belum menyebutkan zikir apapun, tiba-tiba yang pertama kali dilakukannya adalah langsung buka handphonenya, bukannya berzikir tapi buka handphone, lihat ada pesan nggak yang masuk di WhatsApp. Beliau mengingatkan kita semua agar kita tidak menyanyiakan waktu kita. Nikmatan, ada 2 nikmat yang paling banyak disia-siakan, yang paling banyak dikufuri oleh manusia. Nikmat apa itu? Nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat waktu kosong. Maka hendaklah kita
kata Syekh mengingatkan agar kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa ibtanim khamsan qabla khamsin, jagalah, perhatikan 5 perkara, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Di antaranya adalah faragaka qabla syukri, yaitu waktu kosongmu sebelum datang waktu sibuk. الوصية الأخيرة يا دكتور تاج هي بشارة لنا كلنا، هي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. سبحان الله، في أحد يرفض الجنة، في أحد يأباها. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الآن يا شيخ إرمياء، لو صليت الفجر 3 ركعات يجوز هذا؟ الفجر كم ركعة؟ لو صليت 3 يجوز هذا؟ لو صليت الظهر 5 ركعات، لو مثلا زدت في الصيام إلى العشاء بدون عذر وبدون سبب، هل هذا من السنة؟ من استحسن فقد شرع، ومن شرع فقد ابتدع. نحرص على السنة والدعوة إليها بنص هذا الحديث: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى؟ من أبى يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Wasiat terakhir saya kepada anak-anakku semuanya adalah, wasiat terakhir ini adalah berita gembira, bisyarah. Apa berita gembiranya? Yaitu hadis baginda Rasulullah SAW: kullu ummati, semua umatku tanpa terkecuali, yadkhuluna al-jannah, pasti akan masuk surga. Allahu Akbar. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Adakah orang yang tidak mau masuk surga? Dijawab oleh Nabi SAW: man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku maka sungguh mereka yang masuk surga. Wa man asani, sementara barang siapa yang mengingkari Nabi Muhammad maka sungguh mereka lah orang yang tidak mau masuk surga. Lalu beliau bertanya kepada kita, sholat subuh ada berapa rakaat? 2. Kalau ada orang kemudian, udah kayaknya bagus ini kalau sholat, kan ini baik sholat 2 rakaat, kayaknya tambah bagus sholat ini kalau ditambah menjadi 3 rakaat. Boleh nggak kita jadikan 3 rakaat? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ada orang di siang hari Ramadan buka puasa tanpa ada udzur, boleh tidak? Maka beliau mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa ketika berdakwah, kita mengajarkan, mengikuti apa yang Rasulullah SAW berikan petunjuk dalam hadis tersebut. Barang siapa yang taat kepada Nabi maka dia masuk surga. Sebaliknya barang siapa yang ingkar kepada Nabi, mereka lah orang-orang yang tidak mau masuk surga Allah. مصادر التشريع في الشرع كم هي يا شيخ عبد العزيز؟ 4. مصادر التشريع 4: القرآن والسنة والإجماع والقياس. ولذلك ينبغي أن نحرص على دعوة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في إحدى ورائد التفسير يا شيخ إرمياء في قول الله عز وجل: وبعض العلماء يعدها يا دكتور تاج أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية، وهي قول الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله أكبر. Sumber syariat Islam ada berapa? Beliau bertanya. Ada. Sumber syariat Islam atau sumber ajaran-ajaran Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah Rasulullah SAW, yang ketiga adalah Ijma', yang keempat adalah Qiyas. Maka hendaklah kita, kata Syekh Khalid bin Abdullah Al-Hamudi, menjadikan dakwah kita sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ayat dalam Quran, ulama mengatakan ayat ini adalah arja ayat fil Quran, artinya ayat yang paling besar memberikan motivasi pengharapan bagi kita semuanya. Apa itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal su'an, dan barang siapapun yang melakukan keburukan, au yazlim nafsah, atau kemudian menzalimi dirinya,
thumma yastaghfirillah. Lalu kemudian setelah itu, setelah dia berbuat salah, dosa, dan dia menzalimi dirinya, setelah itu dia segera beristighfar kepada Allah, maka ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. أنا ذكرت هذه الآية أبو فراس أستاذ كمال لأنه بعض غرائب التفسير لا بأس نستأنس بها دكتور تاج. طيب، وبعض غرائب التفسير ذكر في هذه الآية في تفسيرها أنه لما نزلت هذه الآية صرخ إبليس فاجتمع له كل شيطان على وجه الأرض. قالوا ما لك؟ قال لقد نزلت الآية هي أشد علينا من أي شيء، فما من ذنب نسوله لابن آدم ونزينه لابن آدم إلا يستغفرون الله بعده فيغفر الله لهم، وليس أمامنا إلا أن نحدث فيتمرأ أو يمتلئ ويتعود على ذلك فيموت على ذلك. أنتم دعاة سنة، أنتم دعاة حق، أنتم دعاة خير، أنتم من يدعو إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هنيئا لكم. أنا أغبطكم والله لو جاء إمام الحرم ولو جاء أكبر عالم على وجه الأرض يدعونا إلى خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم نقول له لا، محمد عليه الصلاة والسلام وسنته أحب إلينا من كل البشر مهما كان علوهم وارتفاعهم. فأنا أغبطكم على هذا الخير. شكرا لك أستاذ فهمي، وهنيئا لك على هذا الخير أستاذ فوزي، على هذا الخير الذي ساقه الله على أيديكم، وأنتم أكملتم مسيرة والدكم أو والدكم رحمه الله، ونفذتم وصية الوالدة، فأسأل الله أن يجعل كل هذا الخير في ميزان حسنات. Ya, lalu kemudian Syekh Khalid Al-Hamudi mengatakan kepada kita semua, min gharaib tafsir, atau di antara nukilan tafsir ulama yang sampai kepada kita adalah ketika turunnya ayat yang tadi kita sebutkan, arjah ayat Al-Quran, ayat yang paling besar memberikan pengharapan, motivasi bagi setiap hamba. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ. Ketika ayat ini turun, kata Syekh, iblis itu merintih berteriak kesakitan. Lalu kemudian prajurit berkata, ada apa wahai bos, wahai iblis? Kata iblis, barusan saja turun ayat ini paling berat bagi kita semuanya. Bagaimana tidak, kata iblis, kita sudah capek-capek membuat mereka tertarik melakukan maksiat dan dosa. Kita sudah lelah-lelah menggoda mereka. Ternyata setelah mereka melakukan dosa, setelah mereka melakukan maksiat tersebut, cukup dengan beristighfar kepada Allah, maka Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Beliau pun mengatakan, saya iri kepada kalian ketika Allah memilih kalian menjadi orang-orang yang kemudian mengajak manusia kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya datang kepada kita Imamul Haram atau bahkan ulama terbesar, lalu mengatakan kepada kita, lalu mengajak kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama Rasulullah, bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka kita pasti menjawab, tidak, saya tidak akan ikut dan tidak akan melakukannya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik bagi saya. Sekali lagi kata Syekh, saya iri kepada kalian, saya iri kepada Pak Fauzi Abdul Qadir Askar, saya iri kepada Pak Fahmi dengan apa yang kalian lakukan, dengan apa yang kalian lakukan. Kalian telah menyempurnakan apa yang sudah dimulai oleh dua orang tua kalian. Bahkan kalian saat ini sudah melanjutkan apa yang sudah diniatkan, diharapkan oleh kedua orang tua kalian. Syekh Hasan, Abu Abdullah, Muhammad Elfi, ما رأيكما نختم هذا المجلس ببشارة وحديث للنبي عليه الصلاة والسلام يفرحنا ويسرنا، وخاصة أننا في يوم جمعة. Syekh Afif, Ustaz Alfi, bagaimana pendapat kalian berdua kalau kita menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan menyampaikan berita gembira yang akan menggembirakan hati-hati semua yang ada di tempat ini? قال صلى الله عليه وسلم حديث عند الإمام أحمد في المسند، قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند بسند حسن، أن أحد الصحابة
أن أحد الصحابة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه كالقمر حوله النجوم، فقال: يا رسول الله، طوبى لنا، آمنا بك ورأيناك، آمنا بك ورأيناك، آمنا بك ورأيناك، آمنا بك ورأيناك. الصحابي رضي الله عنه فرح برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وعبر عن هذا الشعور فقال: طوبى لنا يا رسول الله، آمنا بك ورأيناك. فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: نعم، طوبى لكم، آمنتم بي ورأيتموني. ثم قال بأبي هو وأمي: طوبى. طبعا طوبى هي كلمة نعيم وخير، وقيل بعضهم شجرة في الجنة يسير الراكب السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. Ya, hadis ini adalah hadis berita gembira bagi setiap di antara kita yang akan membuat kita bergembira ketika mendengarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah sahabat-sahabat Rasulullah, kal badri haulahu nujum. Seakan-akan Rasulullah rembulan yang dikelilingi bintang-bintang yang bercahaya. Lalu kemudian tiba-tiba salah seorang sahabat berkata, "Tuba lana." Beruntung kami ya Rasulullah. Beruntung kami ya Rasulullah, amanna bika wa ra'ayna. Beruntung kami ya Rasulullah karena kami adalah orang-orang yang dikaruniakan Allah bisa memandang wajahmu, lalu kami beriman kepadamu. Lalu Nabi mengatakan, "Na'am, tuba lakum." Ya, beruntung kalian karena sudah melihatku dan beriman kepadaku. Tapi setelah itu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba." Beruntunglah. Lalu diulangi Nabi Muhammad kedua kalinya, "Tuba." Beruntunglah. Tuba kata Syekh adalah kalimat yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan sebuah nikmat atau kebaikan. Ada riwayat mengatakan bahwa tuba adalah pohon di surga yang rantingnya akan bisa kita lalui setelah 100 tahun perjalanan. Lalu Nabi mengulangi ketiga kalinya, "Tsumma tuba." Kemudian beruntunglah bagi siapapun yang beriman kepadaku, kata Nabi, sementara mereka tidak pernah memandang wajahku, tidak pernah melihatku. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. قولوا آمين. أسأل الله كما حرمنا رؤيته في الدنيا أن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يجعله لنا من الشافعين، وأن يجعلنا لسنته من المتبعين، وإليها من الداعين، وعنها من الذابين. اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أهل السنة الداعين إليها. أعز دينك وانصر عبادك المؤمنين، واجعل أندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول عليها خيارها واكفها شر شرارها وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن والطمأنينة ورغد العيش على هذا البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان اجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ووالدينا ومن نحب وأنتم ممن نحب. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا ممن ينشر القرآن في كل مكان ولا تحرمنا أجر ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دعوناك في هذا اليوم المبارك وهذه الساعة التي نرجو منك أن تكون ساعة إجابة. أجب دعاءنا وأعطنا سؤلنا، بارك في الحاضرين، اغفر للحاضرين، فرج هم الحاضرين، وسع صدورهم، وسع أرزاقهم، أحسن ختامهم، طيب مقامهم وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Fakir Ahmad, فقط اثنين مسؤول منكم يا شيخ. الفكير أحمد، فقط اثنين مسؤول منكم يا شيخنا. أولا جزاكم الله خير على هذه التوجيهات والكلمات الجميلة جدا. تقول آنفا الإخلاص. إذن كيف نخلص النية يا شيخ؟ كيف نخلص النية؟ ولو أخذنا مثلا في بداية العمل كنا نخلص النية، نعم، لكن في مرور الزمان دخل مثل الرياء وفي ايش الخطأ والنسيان. كيف نخلص هذا؟ أو هذا العمل هل يقبل ولا ألغى كله؟ أو مثلا الأجر نصف هكذا. ثم ثاني نسأل بوسيلتكم أن تدعوا لنا حتى يكون لنا وسيلة إلى سهول زيارة الحرمين ولأهلنا ولأصحابنا بكرم. أسأل أن تكرمنا بكرمك الكريم. جزاكم الله خير. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الأمر واضح شيخنا. السؤال الأول: ما هي أسباب إخلاص النيات؟ قد نخلص النية في بداية العمل، لكن أثناء العمل وفي مرور العمل قد يتسرب الرياء في قلوبنا، فهل يقبل العمل عندنا أو له أجر لكن نسبة، لأنه في البداية أخلص النية لكن دخل عليه الرياء في الأخير. السؤال الثاني: دعوتكم شيخنا لنا ولأصحابنا ولأقربائنا ولأولادنا أن نرزق بزيارة بيت الله الحرام. شكرا لكم شيخنا. سقط الماء بعد الجهد بالماء. تكلم عربي وانت تكلمت عربي. انا محدث جديد، لكن انا ساجيب على سؤالك وعلى سؤالك. الاخلاص اولا امر عزيز لا بد من المجاهده فيه، ولذلك يقول ربنا عز وجل: اخشى ان يتقطع فيضيق صدر المتحدث. انا احب ان اتحدث، وان شاء الله يرزقني الله بصوت الشيخ رميح حتى ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله. فلذلك قال ربنا عز وجل في اخر ايه في سوره العنكبوت وفيها عبره، قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا. لابد مجاهده، لابد تجاهد نفسك. الامر ليس هين، حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لابد ان تجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لا قسم لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الآية السادسة من نفس السورة يقول ربنا عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فأنت المستفيد من هذا الأمر، لابد تجاهد نفسك على الإخلاص. الشيطان حريص على ألا يكون العمل خالص لوجه الكريم، ولذلك توعد بني آدم، معليش تذكرها باختصار لأنه صعب أن يقطعها: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، من كل مكان إلا من فوق. ما قال سآتيهم من فوقهم، لأن الإنسان إذا حزبه شيء من الشيطان لجأ إلى الله وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا بد من مجاهدة النفس حتى يكون عملك خالصا. أما قبول العمل ورده فذلك إلى الله، وإن هناك بعض العلامات تدل على قبول العمل، لكن الذي يقبل ويثيب هو الله عز وجل. مثل علامات المتقين: إنما يتقبل الله من المتقين. لكن هل أنت من المتقين؟ هناك علامات تدل على أنك من المتقين. فاحرص على مجاهدة نفسك قدر المستطاع، لأن الشيطان لن يتركك ولن يترك مخلصا مثلك أو غيرك، يريد أن يغويهم ويدخلهم في النار والعياذ بالله. Ringkas dari jawaban saya bahwa tentang bagaimana caranya mengikhlaskan niat kita atau amal-amal kita. Beliau mengatakan bahwa ikhlas ini adalah perkara berat, bukan perkara ringan. Sehingga dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Walladzina jahadu fina", dan mereka dan orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh mujahadah di jalan Allah,
La, lam di sini adalah lamul qasam. Allah bersumpah pasti akan memberikan mereka petunjuk. Ayat ini memberikan kita isyarat pelajaran bahwa di antara sebab agar Allah menjaga keikhlasan niat dan amal kita adalah bersungguh-sungguh melawan niat kita, hati kita dari sum'ah dan riya. Bersungguh-sungguh berusaha keras agar kita ikhlas. Itu kata kunci pertama. Mujahadah untuk senantiasa ikhlas. Kalau itu sudah kita lakukan, kita sudah mujahadah, sudah berusaha menjaga keikhlasannya kita, Allah yang akan memberikan petunjuk. Mengingat bagaimana usaha iblis yang disebutkan dalam Al-Quran, la'atiyannahum, saya akan mendatangi mereka. Iblis bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan umat manusia dengan segala cara, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kecuali satu yang tidak disebutkan iblis, dari atas, agar manusia punya kesempatan untuk mendongakkan kepalanya ke langit, memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaganya. واضح؟ أما السؤال الثاني فيشهد علي هذا الرجل ومن يعرفني أنني أقسم بالله لو كنت أملك الدنيا لوضعتها بين يديكم ولو كان لي من الأمر شيئا ما تركت أندونوسيا إلا وأخذته من يده إلى بيت الله الحرام. الله أكبر. لكنني لا أملك إلا ما أستطيع. سأشفع وأحدث هذا وأحدث هذا عسى أن يقبلوا شفاعتي ويذهب من يذهب، والذي كتب الله له أن يذهب واختاره سوف يذهب، لأن الله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. هي اختيارات من الله عز وجل. حتى الشهادة التي هي أقصر الطرق إلى الجنة الله عز وجل يقول ويتخذ منكم شهداء، وكل واحد يقبل شهيد. فهي اصطفاء والدعاء هذا قبل كل شيء. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بدعوة يغير الله مجرى كون كامل، بدعوة تزلزل عروش، بدعوة تبنى أمور، بدعوة تفرج هموم، بدعوة تسبب أرزاق. وهكذا الإنسان لا ييأس ولا يعني يظن بالله إلا الخير. ولو نويت بنية صالحة أن تذهب والله يكتب لك أجر الحج والعمرة وأنت على فراشك. والدليل على ذلك من نوى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Ya, adapun jawaban atas pertanyaan kedua. Tadi ada satu poin yang terlewatkan tentang apakah diterima amal orang yang awalnya ikhlas lalu kemudian riya, kata Syekh. Adapun diterima atau tidaknya, al-amru ilallah. Ini urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan kedua, beliau mengatakan yang di samping saya ini syiarnya menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan atau saya katakan saat ini. Lau kuntu amliku dunya wa ma fiha, seandainya saya memiliki dunia dan isinya, tidak satupun orang Indonesia yang saya temui di Indonesia ini kecuali saya akan genggam tangannya lalu kemudian saya akan ajak dia ke Saudi haji dan umrah. Akan tetapi yang bisa saya lakukan adalah apa yang sebisa kemampuan saya. Berbicara kepada orang-orang yang punya wewenang dengan kekuasaan, berbicara kepada orang-orang yang memang bisa membantu. Alhamdulillah di antara mereka ada yang berbuat, di antara mereka ada yang kemudian memberikan bantuannya, syafaatnya, sehingga ada orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah. Namun pada akhirnya kata Syekh, haji ziarah ke Baitullah adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka berikhtiarlah kalian, berbuatlah kalian, dan jangan lupa berdoalah kalian. Doa bisa merubah alam semesta. Doa bisa menggetarkan arsy Allah. Doa bisa melahirkan perkara-perkara besar. Maka senantiasa kalian berdoa, karena jika kalian sudah ikhlas berdoa karena Allah, maka Allah akan mencatatkan pahala itu untuk kalian sementara kalian tetap di Indonesia. Sebagaimana Nabi mengatakan, barang siapa yang berniat mati syahid dan niatnya itu benar di hadapan Allah, maka dia akan disampaikan Allah ke derajat para syuhada walau dia akhirnya meninggal di atas kasurnya atau tempat tidurnya. Akhirnya mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah rezekikan kita semua, santri-santri kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita semuanya, supaya direzekikan Allah bisa ziarah ke Baitullah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
مذهب Ya. نستأذنكم نحن عندنا ارتباط وإلا يا. الحديث والجلوس معكم لا يمل ولكن نسأل الله أن يجمعنا بكم دائما آمين. وأبدا على خير. آمين يا رب. أنا أوصيكم بعد تقوى الله أنتم على ثغر من الثغور فالله لا يؤتى الإسلام من قبلكم. احرصوا قدر المستطاع على تعلم القرآن وتعليم القرآن على تعلم السنة وتعليمها والدعوة إليها ونشرها بالتي هي أحسن. Ya, السلام beliau عليكم. kemudian minta izin kepada kita semua karena masih ada agenda lainnya. Sekali lagi beliau mengatakan, saya berwasiat kepada kalian, kalian ada di baris terdepan membela agama Allah. Maka jangan sampai agama Allah ini malah dirusak dari kalian semua. Maka hendaklah kalian sungguh-sungguh mempelajari Quran, mengamalkan Quran, sungguh-sungguh mempelajari Sunnah dan mengamalkan Sunnah serta menyuruh manusia kepada Quran dan Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir kita foto.